How to connect DJI to controller o cellphone. Okay, play first your cellphone. Open nyo muna. So, open nyo yung cellphone nyo. Like this. Open. And then, saan siya ilagay? Yung application ng DJI sa phone, download nyo. Merong ito yung application ng DJI sa phone. So first, open nyo muna to. Short press tsaka long press, dalawang pindot. 1, 2. Tapos open nyo naman yung drone. Ganun din. So, pindutin nyo, open nyo, yan. Short, and then long press. So, ano yun, nagagalaw yung yung gimbal nya. Pag gumalaw na yung gimbal nya, so, tingnan nyo rito, allow DJI Fly RC. Yan, may nakasulat. Okay. Okay. So, ngayon, diba? DJI, ayan DJI. So connect nyo na siya. So ayan yung monitor nya pagka nandun ako sa DJI application. Tapos connection guide syempre. Okay. DJI Mini 2S ko syempre. Piliin nyo kung ano yung DJI nyo. So ngayon kailangan set up din yung nakalagay. So ilalagay nyo rin yung controller. Ito yung controller, nasa ilalim lang yung lagayan nya. Pero may mga bagong bili lang ng drone nila, beginners. So ito yun, kakabit nyo muna to. Dito lang yan nakalagay sa ilalim. So nakikita nyo sa ilalim ng controller. Yan. Pag naikabit nyo na, ready na yan. So, antayin nyo lang kumunik. Yan, nakakonect na siya.